أتي بكريستوس رخبنايو حدش هيوت بزعبو يززارب كابت مجمري أنتاي نحنا بأنا زخون نجار منهم كم زي اللي كله آريو تحراي شو عبزي معرف حمشتكن أنتاي بكا بكريستوس رخبنايو هيوت بزعبو يززارب مالتي نعبنت كم زي حجي زنبب كوتا معرف حمشتخب حدا خساب عصر تحدا زرلو نعوس كنرئي أو أنتاي نرئي مس أملاخ سلام يحلونا بلالهم مس أملاخ سلام علنا مس أملاخ سلام زلنا نحنا دحانس فطرة سلازغونا ويقل نجر سلاز جبرنا أيقونا انتاي دا بودو سلاز تعرغنا أغادي مقولو قالي سوي نحنا منم كابانا زغونا نجر حانت نجر يلا زغونا كله مالتي هيهود يخون ولا تخالق كله كنكه حجي كن بيسوس كريستوس كله نجر سلا استخفله እግዚአብሔር ከዓ ጻድቅ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓጢኣት ከዓ ስለ ዝፈረደ ኩሉ ስለ ዝተወድአ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ሕጂ ሰላም ይሃለወና ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ናብ ቅድም ኣይንመለስ ኣይንጨነቕ በኣና ኣይኮነን ማንነትና መዚና ኣነ ዘይረብሕ እየ እንዳበልና እንዳተጨነቕና ኣይንንበር እንታይ ዳ ሰላም ይሃለወና ምስ ኣምላኽ በአምላክ የሁሉ ነገር ኮይነልና ስለዚህ ሙስኡ ሰላም ያህልወና እናበለ ይቅጽል ማለት እዩ አሞንጎና ናሞንጎ እግዚአብሔርን ዕርቅ ተፈጽሚ ይህዋተይ ሕጂ ሪኢናይ ኢና ቀዲምና ግን ኣብ ከለኹ ሕልፍ ጥራሕ ዝብሎ ዘለኹ አሞንጎና ናሞንጎ እግዚአብሔርን ብኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዕርቅ ተፈጺሙ ነገራት ተመዓራሪ እዩ ማለት እዩ ጸላእቲ ኣይኮንና ናብዚ ታይም እዚ ሕጂ ውሉዲና ውሉድ አምላኺና አቦ አባ ኢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ተዋሂብና እዩ ማለት እዩ ዳግም ተወሊድና ኢና ጽድቅና ግን ብሕጊ ኣይኮነን ከምቲ ንገላትያ ብዙሕ ግዜ ዝተጻሕፈሎ እቲ ጽድቂ ብጸጋ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተኸፍለ ዋጋ ይምበሪ ካብቲ ሕጊ ኣይኮነን ነቲ ሕግስ ማንም ክፍጽሞ ኣይከኣለን ስለዚ ንዕኡ እናገለጸ መጽዩ ማለት እዩ ስለዚ ብርእስና ደኣልና እምበር ክንምካሕ ዘይብልና ብእግዚአብሔር ክንምካሕ ከም ዘለናኻ ይነግረና ማለት እዩ ብእግዚአብሔር ስንምካሕ ኢና ትምክሕትና ህና እኳ እንተዘይሃለወና በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረልና ግን ብእኡ ንምካሕ ኢና ትምክሕትና ግን መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ካባና ዝኾነ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን እናበለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ቁፅሪ 3:5 ዘሎ ከዓኒ ፀበባ እቲ ፀበባሲ ዋላ ፀበባ እንተሃለወና ብስጋና ፀበባ ህልወና እዩ ግን እቲ ፀበባ ትዕግስቲ እዩ ዘምፅእ ስለዚ እቲ ትዕግስቲ ድማ ዝተፈተነ ባህሪ የምፅእ ስለዚ ዋላ በቲ ፈተና እንተሓለፍና እውን ተሳሒልና ኢና ንወፅእ ሞር ናይ ኣምላኽ ኮይንና ኢና ንወፅእ ሞር እቲ ብእግዚአብሔር ዝተገብረልና ሞር ይኹላዕ ከም መሊሱ እዩ ዝኹላዕ ስለዚ ብፀበባ እውን እንተሓለፍና ትዕግስቲ ኢና ነጥሪ እዩ ዝብለና መወዳእትኡ ከዓ ተስፋ ኣለና እታ ተስፋኻ ኣይተሐፍርን እያ ኢሉ ኣብዚ ይገልጻ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ፍቅሪ ኣምላኽ ከዓኒ ኣብ ልብና ኣለና ይብል ከመይ በቲ ተዋህበና ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ፍቅሪ ኣምላኽ ከም ዘለና ይገልጸልና እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣብቲ ቁፅሪ 6-8 ሽዑ እቲ ጽድቅና ብኹነታትና ዝውሰን ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጸልና ብኹነታትና ኣይኮነን ክንደክም ክንሰንፍ ከለና ድኻም ክስማዓና ከሎ ብስምዒትና ኣይኮነን ኦልሬዲ እግዚአብሔር ካባና ተመርኪሱ ዘይኮነ ካብ ርእሱ ተመርኪሱ ካብቲ ጽድቁ ተመርኪሱ እዩ ጽድቅ ንዓና ሂብና ስለዚ
بسبب عين خرق خلو أب كند صدق قوا زموت ما نم تزي هالوي جن أب كند صدق قوا زموت ما نم تزي هالوي بعين أملاح خرق خلنا جن جنا حتيات كلنا حتياتينيات كلنا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይትልና ገለ ስለ ዝረአየ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ፍቕሪ ኣገዲድዎ እዩ ማለት እዩ ሽዑብ 9:11 ንዓና መቶም ብደሙ ዝጸደቕና ቁጣዕ ኣምላኽ ኣይፍርሓን ከምዘ የፍርሓና እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ቁጣዓ ሓራ ኮይና ኢና እቲ ንዓና ዝግባእ ዝነበረ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ብደሙ እንታይ ገይርና ተዓሪቕና ኢሉ እዩ ኣብዚ ዝውድእ ማለት እዩ ሽዑ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ካብ 12 ክሳብ 21 ዘሎ ሽዑ ብዛዕባ ኣዳምን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን ገይሩ እዩ ዝገልጾ ንምንታይ ኢኹም ገይሩ ኣምፂዎ ኣዳምን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳወዳደረ ይምጽይዎ ምክንያቱ ንሕና ብስጋ ካብ ኣዳም ኢና ብመንፈስ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዳግም ክንውለድ ከለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ተወሊድና ካብቲ ዘይጠፍእ ዘርኢ ይብለና ስለዚ ኣዳምን ክርስቶስን የነጻጽሮም ካብ 12 ክሳብ 21 ዘሎ እንተዳርኢናዮ ማለት እዩ ንምንታይ እንተኢልና እቲ ቅድም ዝነበረና በኣዳም እንታይ ሹም ይገብረልና ካብኡ ከዓኒ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾንናዮ ከዓኒ ይገልጸልና ማለት እዩ ኣብኡ እንታይ ይብለና ሓጢኣት ንኣብነት ሓጢኣት ካብ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዘጉደለና ሓጢኣትሲ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዘጉደለና እቲ ሓጢኣት ንገዛእ እርሱ ካበይ ይመጽእ እንታይ ዳ ኢልና ካብ እቲ ሓጢኣት ንገዛእ እርሱ ሓንሳብ እስከ ያ እንታይ ሽሙ ክሰዋይና ኣላ ሓጢኣት ካብቲ መንፈሳዊ ዓለም ይመጽእ ከምቲ መጀመርያ ዝበልናዮ እሱ ከዓኒ ብኸመይ ይመጽእ እንታይ ኢልና ብሓደ ሰብ ብኣዳም ይመጽእ ነዚ እዩ ኣዳምን ኢየሱስ ክርስቶስን ዘነጻጽሮ እቲ ሓጢኣት ብኣዳም ኣትዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ጽድቂ ኣትዩ እናበለ እዩ ዝገልጽ ክጠቃለል ከሎ እቲ ሓጢኣተኛታት ዝኾናዮ ካብ ኣዳም ዘርኢ ስለ ዝኾና ኣዳም ኣብ ሓጢኣት ስለ ዝወደቐ እቲ ጽድቂ ዝረኸብናዮ ከዓኒ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ተወለድና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ስለ ዝኸፈለልና ብኡ ዳግም ስለ ዝተወለድና ከዓኒ እቲ ጽድቂ ከዓኒ ናህና ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓጢኣት እቲ ሓጢኣት እኳ ብኣዳም ተወረስና ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ጽድቂ ወሪስና ኢና ስለዚ ጻድቃናት ኮይንና ኢና ከም ንፈልጦ እቲ ሓጢኣት ሞት ይምጽኡ እቲ ሓጢኣት ሞት ወሊዱ እቲ ጽድቂ ከዓኒ እንታይ ወሊዱ ህይወት ወሊዱ ዘለዓለማዊ ህይወት ወሊዱ ኣብታ 15-17 ሽዑ ህይወት ብሓደ ሰብ ናብ ዓለም ኣትዩ ይብለና እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣተወ ማለት እዩ ናባና ኣትዩ ስለዚ ጸጋ ነፃ ህያብ እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበና ነፃ ህያብ እዩ ንሕና ዝገበርናዮ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተኸፍለ ነገር ዝተዋህበና እዩ እቲ ጸጋ እምበኣር ነቲ እምብዝዓዘ ዘብለና ኣብዚ ሕጂ ቁርብተይ እንታይ እዩ ርኢናዮ ነርና ኢና ጸቢቕና እቲ ጸጋ እምብዝዓዘዘ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ካብ ኣዳም ዝተለዓለ ሓጢኣተኛ ስለ ዝኾነ ብኡ መጠን ከዓ ካብኡ ብዝዓዘዘ መጠን ከዓኒ እቲ ጸጋ በዚሑ ይብለና ማለት እዩ እዞም ክልተ ሰባት ግን ከወዳድሮም ከሎ እንታይ ይብል ኣዳም ናይ ዘይምእዛዝ ምልክት ኮይኑ ማለት እዩ ብዘይምእዛዙ እንታይ መጽኡ ሓጢኣት መጽኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብምእዛዝ ኣብ መስቀል ስለ ዝሞተ ከዓኒ እንታይ መጽኡ ጽድቂ መጽኡ ስለዚ ሓጢኣት
بزرئي كم زأتوا كله صدق ون بزرئي يزبلنا نزي نارينا مالتي سلازي حاتيات كون صدقي بزرئي آتيو مالتي حدا سب آدم حاتياتي أتيو حدا سب يسوس كان انتاياتيو صدقي أتيو اتحقي خاو صحيف ولو اتحقي خا انتاي كوينو تحقي صادق اكو انت هونه جن بو خنصدق سلازي كالنا كمل يسوقنا تحاتياتنا خرئينا سلازي قاله اي تكبر بزبله مطنك كملسنا نتحاتياتنا وسخي كيدنبر اي تقمنان يزبلنا مالتيو شعو معرف حمشته بزي كود داخلو معرف شتشته بزعبا ناي حاتيات وصئتي زنگرنا معرف شتشته مالتي كاب حدا خصاب 14 زلو انت دارينا كاينمبو بنوح سلا زخونه او خلخ طرح زخده زلو باولوس ناي صقا تمرتي سلا زمهر بزح غزي بزح حسابات كم لك ني حاتيات زتبابع زلو سلا زي وستو ابزي انا صير شعو انت زبل باولوس ابزي شعو اما نزي انت حتى حاتت مالتي صدق متان كبزحسي اب حاتياتو نمبر يبل بحطو يجمرو مخنياتو اتي حاتيات بزبز حقوق رس تصدقي عزيو عزيزو تتصقع عزيو عزيزو يبل سلازي مخوم انت خوينسي صدق متان كبزحسي اب حاتيات دد امو نمبر يلي يزارب مالتي ما انت قملو سو ينزخوم زبل نو اي فالنان قومو مو اي كونني كما ينتبالك نحناسي نحاتيات مويتنا عندنا كما يلنا حجة تماليسنا أو خنبر نقل حدا يدو زموت يدو تماليسو خنبر ينبري نتو زموت اللو دو كماليسو ينبرو الليو نحنا نحاتيات مويتنا عنا يلنا سلازي كنقورو أين خيلينينا إيزبل بفوتسوم كوم أمالت أيقونان نحاتيات مويتنا عنا معاسينا دا نحاتيات مويتنا زبل حتو تراحاتيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ምስኡ ሞይትና ኢና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገለጾ ነቲ ሞቱ ዝመስል ብጥምቀት ንዕኡ መሲልናዮ ኢና ነቲ ትንሣኤው ዝመስል ከኣኒ ብጥምቀት ተሲእና ኢና ስለዚ ንዕኡ መሲልናዮ ኢና ስለዚ ሽዕኡ ንሓጢኣት ሞይትና ኢና እቶም ብክርስቶስ ተጠመቕና ኩላትናሲ نعو نحاتيات كم زموت نادو يتفلتون يخوم مس كريستوس كم زموت نادو يتفلتون يخوم النابلة قليس أولو مالسي كن كم مخبها الكل أوري إنا ينيرنا إنا حاتيات نخنقبري يبرهتا تعيكون نزل له هوريا باولوس إتحاك إيز قلس زلو مخنياتو حاتيات كنقبرسي نعو سبع دو يكون نانيلو انده حراي قليس ولو مالتي كن حدا نقر له ولاكو بمنفس داك من تولدنا بسقا سقانا قانا مدحان زبزولو سلا زخونه او وش سقانا حاتيات نحب حاتيات زدفق ማንነት አለና ሕቡእ ማንነት አለና ኩሉ ግዜ በመንፈስ ንዑ እንዳገዛና ኢና ነበር እምበር እንተዳ ንዑ ዕድል ረኺቡ እንተዳ እናጸገበ መጽኡ ኸኣኒ የውድቀና እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኣረጋይት ኣዳም ናይ ኣዳም ባህሪ እቲ ናይ ቀደም ባህሪ ቅልቅል ይብል እዩ ስለዚ ንዑ ኩሉ ግዜ ኸ እንታይ ክንገብሮ ኣለና كنجزء خنكل علنا أبانا سلطان يقولون كنجزء علنا نسجانا كنجزء نخنكل علنا إيو أتتمرتو وزلوا مالتي كريستوس أمسك لاب كرانيو مويتو أب كندانا
آدم كأني أبجنت مويتو اتموت تقان ناب كلها ناتم حلاليفو نابلغا ناي آدم ناي كريستوس يودادر آدم ناي እግዚአብሔር ትእዛዝ بمتحس مويتو كريستوس ግን ناي እግዚአብሔር ትእዛዝ بمفጻም مويتو እናበለ ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ آدم ዘርኢ ዝኾንና ኩላህና ብስጋ ህያው ኮይና ንውለድ ክንውለድ ኮለና ማለት እዩ ክንመውት ኮለና ግን ብመንፈስ ግን ሙታት ኮይና ኢና ንውለድ بمنفس موتات كوينا إنه نولد بكريستوس داقم كنولد كولناقن بمنفس يوان نخون بسقاق أن نموت لك ناتناتو موت زمثل نسقانا نقبره نقتله مالتي نتي ناي سقا بهري نتا أرقت آدم نقتله سلازي إتا أرقت سابنهنا أمسك المويتيو ولا قا كل انتبله تسعيري نابله إذا نقرنا مالتي بزيك أو قال أبتو شدشت كسب 14 زولون تاك كاب حاتيات موس منقد كند انتاي انتايلنا موتيو أبت مسكال مس يسوع كريستوس نرسنا أنت راسقيلنا بقى حاتيات أبرسنا أيكزني مالتي نهي وزلوا الله زبل سبيو الله تبل تخوين كايو اتسقاقاني نبحاتيات زخيت انت دا ماننهنا قتلنا يوجن ولا حنتي حاتيات كسرنا أيكيلينيو سلازي نزقاني مفلات يدلينا تستقبرلنا نقر مفلات يدلينا حاتيات كم تسعري كن قصرو لنا نابلغا أو ينقرنا مالتي شعو كاب 15 سلستن زلو نايس إدك إباريا كم زخونا تحت الصقامبر تحت حقي خمزة يكوننا إيزي نقرنا مالتي تحت الصقامبر تحت حقي سلازي يكوننا جن حاتيات دومو نقبري لغان دقنا يحتى تحجي أوكي تحت صقي تحت صقاينا تحت حقي أيكوننا مو حاتيات دون نقبر دا يا أيفالنا نيبلاؤون مخنياتو أو أنت إذن بلنا حاتيات مخنيات رخيبو بمنتاي جيرو بحق جيرو كودق أنا يفتن مالتي تحكي ولا قوات صادق أنت خانة كن بحقي تتأو يمازيو كودق أنا يفتن سلازي اتحكسي هاي تقامنان كمليسو انتا يرينا دخامنا يرينا كمليسو كنقبرو زي نخيل عندنا أمس قرقاري أتوانا مالتي سلازي أبتحتي آينا إينا أبتحتي حق دينا ولاس أبتحتي تسقى إينا نزبل حنا أبتحتي تسقى إينا أتوم أبتحتي حقي زلوسي نتنا يسوس كريستوس مسواتي ين من عاق مالتي أبتحتي حقي أيكونا بحقي مونتكال نيرتوس خوان يسوس كريستوس أمسك المماتون أيمت ليون نيرو جن بحقي سلازي تقالي أمو نمنتاي دقالو دا أمو حق استوهبه إلوين أو يحاتتي حق استوهبه سني نا أيهوداوياني قدامي نقر نا أيهوداويان كأن انتاي كم محصري كم حاصور جيرو اتي مسيح كساب زمص محلوي إنيرو مبرنا بصدق زبصحهم أي نبران حاتياسي ذي حقس حاتياتي زريئي مبرنا بصدق خبصح أي تخالة نمانم كا أي بصحن نابلة
أو يقلصلنا مالتي سلازي نحنا دا أمونا منتاي باريا إينا انتايلنا نحنا ناي صدق باريا إينا باريا نيتي جزايو يقصى نسو زبالو يزقبر نحنا أنا إجزابيهر باريا إينا ناي يسوس كريستوس بارياتات إينا سلازي ناي يسوس كريستوس باريا انتو خوينا هاني كالئ زقزأنا يبلنا باريا حواتي كالئ كجوزء يكلني حدا يزقزء نحنا هاني حدا يزقزأنا يسوس كريستوس يزقزأنا سلازي السخاني أبتحت صعقة إنا مالتي كالئ نجر أو أنت عيرينا صدقي وهباتي حواتي صدقي وهباتي بزح سب صدقي سرح سلازو موصلو إي بزح جزيه انتاواي كوين كاذب لك صدقي حواتي وهباتي ينبر سرح يكونا حاتيات جن سراحي حاتيات بعلقة تقوروي صدق جن وهباتي بقى إجزابي من إجزابي وهباتي توهب النائي حرايل كاتقبلوي كيفتي حاتيات جن تقوروي شعو أبتي أب معرف شوعات شعو كاب حدا حساب شدش زلو كاب حقي حرام وصعب بزعب حقي زارباو أتريرو كم تبقى موي وينزر أنايو أب معرف شوعات خبج زبالي بزح سابوين زخوب دون نمنتا إيه هواريا باولوس كي أوشت أي سي كالئر له أوشت أي أنا دحان صبو نجار كجبر إدلي كن أوشت أي له نبحات ياس دفعني وأنا مقدور ندابله تزاري بلو حجي ببوز حتركمو كن بقاندون تايو انتيلنا رينا نيرنا أتي زوادق عدام تأرقت ماننت كل جزية نيتي نابحاتياتي زوزو مالتي مخنياتو أو وشتي إتي نحاتيات بهري علو وشتي إتي نفسنا جن زصدقنا يسوس إتي منفسنا جن بيسوس كريستوس داقم استولدي صدقي خقبر زدالي كفو خقبر أي كإليني مخنياتو كابي يسوس كريستوس داقم استولدي كن أوشت أنا اللوخ أني نحاتيات كقبر زدفاف عنا جن كاي ملو خجز عنا جن هاي كإليني سلا بزعبو يزارب كاب حدا حساب شدش تزلو مالتي هاوين بحطو إذا مصوص أقا خبازح سي أب حاتيات دون بريبل حج خادا كيمو نحاتيات موهنان دينا إلو أقدمو كم زبورو نحاتيات موهنان دينا دكيمنا كميلنا أبت أو أخن نبر نابله بتناي قدميزن دغنا أب تحت أقامبر أب تحتي حقي سلازي كنا حاتيات دون جبر يا أيفالنان هذا سبسي هذا نتي نتز قبرو وي نمئزاز وي كأن زي مئزاز باريا مخانو دو أيتفلتونيهم نحاتيات زقبر سب نتحاتيات باريا كم زخانو دو أيتفلتونيهم نتي إن قبرو نجر نعو باريوينا صدق تخوينو ناي صدق باريا نتحاتيات تخوينو هاني حاتيات باريا إنا مالتي إذي أبزن تعالو حاتيات ودو سونا سلازلنا عين قاقن مالتا يكونن جن أب حاتيات من بارك ألو والسينكا صحاي زواز مالتي بقى هزب زفولوتو صيلكا تنوبرولو منم بقى وش تخص منم اقش كش كيبا لكا تنبر انت دا أخوانكا نسو يحجي كنبرولو زي نخيل هاي نخيلينينا انت دا أخو مخوينوكن اتي مدحان نايتسابون يتراتريو مالتي انت دا ملو هيواتو كزيه هيبو فغيدو حاسيبو أو زنبر كوينو داكيمو رؤسو خمرمر يدليو مالتي مخنياتو نحنا نحاتيات باريا ايكونان نايس اكا باريا اينا
ክንወድቕ ንኽእል ኢና ግን ልክዕ ብዝወደቕና መጠን ከዓኒ ከምዚ ልክዕ ብፊዚካሊ ወዲቕና ዶ ስኢልና ብትዝወደቕናዮ ዶ ንሓድር ኢና ብድድ ኢልና ኢና ምሽ ንትስእ ንኣብነት ሸተት ተቢልና በረሲ ወደቕ ምስ በልና እንዲያው ቀልጢፍና ኢና ብድድ ንብል ልክዕ ከምኡ እዩ ከዓ ኣብቲ ካልእ እውን ሰንቢትካ ኢኻ ግልብጥ ትብል ኣብኡ ምንም ጥዒምካ እንተ ደኣ ትድቅስ ኮንካ ግን ካልእ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ እዩ ኣብኡ ዝገልጽ ማለት እዩ ሓጢኣትን ሕግን እንዳወዳደረ ይዛረብ ንሕጊ ከዓኒ ብምንታይ ብሓንቲ ሰበይትን ብሰበይትን ብሰብኣይን ገይሩ መሲልዎ ኣሎ እታ ሰበይቲ ሲ ሓራ ክትከውን እንተ ደኣ ኮይናሲ ካብቲ ሰብኣይ ክትፍልእ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ብሓንቲ መንገዲ ዘላታ ሞት ጥራሕ ኢሉ ምሳሌ ኣቕሪብልና ማለት እዩ በቲ ሞት ጥራሕ ካብቲ ሰብኣይ ካብቲ ጨካን ሰብኣይ ትፍልህ ንሕና ካልክ ከምኡ ካብቲ ሕግሲ ብሞት ተፈሊና ኢና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ካብቲ ሕጊ ተፈሊና ኢና ሓራ ኮይና ኢና እናበለ ኣብኡ ገሊፅልና ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ካብ ምዕራፍ 7 ካብ 7 ክሳብ 13 ዘሎኻ እቲ ሕግን ሓጢኣትን እንዳወዳደረ ከምዚ ሕጂ ዝኽብሎ ዝፀናሕኩ እቲ ሕጊ ዶ ሓጢኣት እዩ ኢሉ ከዓ ሕጂ እንደገና ይሓትት ኖ ኣይኮነን እቲ ሕጊ ሞ ጻድቕ እዩ እቲ ሽግር ዘሎ ኣብቲ ሕጊ ይኮነን ኣብቲ ኣባና እዩ ንሕና ክንገብሮ ስለ ዘይንኽእል እዩ እምበሪ እቲ ሕጊሲ ጻድቕ ሕጊ እዩ ግን ማንም ክገብሮ ኣይተኻኣሎን እንታይ ከዓ ካልእ እቲ ሕጊ ዝገደደ እቲ ምርኣዩ ጥራሕ ዘይኮነ ትምኒት ኣብ ውሽጠይ የሕዲርለይ እንዳበለ እዩ ዝፅሕፍ ትምኒት ኣብ ውሽጥኻ ዘሕድር ሕጊ ብዝበዝሐ ቁፅሪ ኣይትግበር ብዝበዝሐ ቁፅሪ ግበር ዝብል ትምኒት ከዓ ኣብ ውሽጥኻ ይሕድር ምክንያቱ እቲ ማንነት ናይቲ ዝወደቐ ስጋ ህልኽ ስለ ዘለዎ ህልኸኛ ስለ ዝኾነ ኣይትግበር ኣብ ዝተባህለ ቁፅሪ ንክገብር እዩ ዝደፋፋእ ስለዚ ከም መሊሱ ትምኒት የሕድርለይ ናብ ትምኒት እንደገና ኣውዲቕኒ እንዳበለ ይዛረብ ማለት እዩ ኣብኡ ብዛዕባ ኣይሁዳውያን ነቲ ናይ ሕጊ ምፍፃም ርኢና ነርና ኣይሁዳውያን ነቲ ሕጊ ምፍፃም ኣብ ውሽጢ ኣይርእይዎን እዮም ብደገ እዮም ዝርእይዎ ንኣብነት ትምኒት ኣይርእይዎን እዮም ንኣብነት ነታ ሰበይቲ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምፅዋ ከለዉ ዘሚያ ኢሎምሲ ብዝረአ ደኣሉ እምበር ንሶም ብውሽጦም እንታይ ይገብሩ ከም ዝኾኑ እግዚኣብሔርን ንሶምን ይፈልጥዎ እዮም እቲ ሕጊ ግን ከምኡ እዩ በቃ ዝረአ እዩ በቲ ዝረአ እዮም ዝፈርዱ ማለት እዩ ግን ትምኒት ግን ኣብ ውሽጢ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ወንጌል ክዛረብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ክዛረብ ከሎ ኣብ ውሽጢ ትምኒት እቲ ትምኒት ንገዛእ ርእሱ ሓጢኣት ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ሓደ ሰብኣይ ኣብቲ ሕጉኹምሲ እንታይ ይብል ኣይትዘሙ ዝብል ኣሎ ኣነ ግን እብለኩም ኣለኹ ርኡ ዝተመነየ እዩ ዝብል ትምኒት ኣብ ውሽጡ በቃ ስለዚ ንዑ ግን ንሳቶም ኣይርእይዎን እዮም ስለዚ ነዚኦም ጻድቃናት ኢሎም ዝሓስብዋ ንርእሶም ተዳ ተጠንቂቖም ማለት እዩ ኣብ ውሽጦም ግን ብዙሕ ነገር ኣለዎም ነዚኡ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብሎም ነይሩ ልቕሉቓት መቃብር ዝብሎም ዝነበረ ማለት እዩ ብደገ ጽቡቕ ይመስል ግን ብውሽጡ ግን ሬሳ ዝሓዘ ማለት እዩ ዝሞተ ዝሓዘ ስለዚ እሞ እቲ ሰናይ ዝኾነ ሕጊ ድኣ ንዓይ ሞት ዝኾነኒ ዘሎ ኢሉ ከዓ እንደገና ይሓትት ናይ ኣይፋሉን ሓጢኣት ዳኣሉ ሞት ዝኾነኒ ዘሎ እምበር እቲ ሰናይ ዝኾነ ሕጊ ይኮነን እቲ ሓጢኣት እዩ ግን ሓጢኣት ግን ብኡ ተሓቢኡ ይመፃኒ ኣሎ ምክንያት ረኺቡ ብኡ ይመፃኒ ኣሎ እንዳበለ ኣብኡ ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ንሓጢኣትን ንሕግን ሞትና ናይ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ሞት ብናይ ኢየሱስ ናይ መስቀል ሞት ከዓኒ ንጽድቂ
بارياتات كوينا علنا مالتي شعو قب 14-25 زلو أوشت هو السب زلو قالسي زنقرنا زقالسي زقاني أو يو وأنا مقدور زبالة مالتي انتايو اتي بحصيرو إذن تايو ناي منفسن ناي سجان وق مالتي ناي سجا تمنيت بسجا زمص تمنيتاتن أم وشت أنا زلو منفس ناي እግዚአብሔር ነገር ባህዝብሎን ዘሎ ቃልሲ ማለትዩ እቲ ስጋና ዝምነዮ ኃጢአት እቲ መንፈስና ዝምነዮ ከዓ ጽድቂ ኣብ መንጎ ሽዑኡ ኣእምሮ ኣለና ወይ ከዓ ነፍሲ ኣለና ስለዚ እንተ ደኣ እቲ መንፈሳውነትና ነቲ ኣእምሮና ተቆጻጺርዎ ንሕና መንፈሳውያን ንኸውን ማለት እዩ እንተ ደኣ እቲ ናይ ስጋ ትምኒት ነቲ ኣእምሮና ተቆጻጺሮኻ ስጋውያን ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ቃልሲ ኣብዛ ዓለም ክሳብ ዘለና እዚ ኩሉ ግዜ ቃልሲ ኣለና ማለት እዩ ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኦልሬዲ ዓወት ተዋሂብና እዩ ናህና ውሳኔ እምበር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣኒ ንሞትን ንኃጢአትን ስዒሩ ወፂኡ ስለዚ ሰዓርቱ ኢና ንሕና ናይ ውሳኔ ጉዳይ ንኣእምሮና ከኣኒ ኩሉ ግዜ ብቓል ኣምላኽን ናብ ኣምላኽን ከነጽግዖ ከም ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባኡ እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ቃልሲ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ስጋና ዝርከብ ናይ ኃጢአት ባህሪ ዘሎ ንሱ እዩ ኩሉ ግዜ ዘሸግረና ኣሕዋተይ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ከነተኩር ዘለና ብዙሕ ግዜ ሰብ ብደገ ዝመጽእ ናይ ሰይጣን ነገር እዩ ከወግዝ ዝውዕል ሙሉእ መዓልቲ ግን እቲ ቀንዲ ንዓና ንሰብ ዘውድቆ ኣብ ውሽጡ ዘሎ እቲ ናይ ኃጢአት ባህሪ እዩ ንሱ ክግዛእ ክኽእል ኣለዎ ንዕኡ ምግዛእ እዩ እቲ መንፈሳውነት እምበሪ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሞ ኦልሬዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዓረ እዩ ኣዌር ክንከውን ይግባአና እዩ እሱ ግን ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ስጋና ትምኒት እዩ ዝመጻና ንስጋና እንተ ደኣ ገዚእና ብምንም ክናባና ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ስጋ ትምኒት ክንቀትሎ ከም ዘለና እዩ ስለዚ እሱ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ እቲ ውግእ ግን ኩሉ ግዜ ብስጋ ክሳብ ዘለና ክሳብ ኢየሱስ ዳግም ዝመጽእ ኣሎ ምክንያቱ ኢየሱስ ዳግም ኣብ ዝመጽኣሉ ግን ስጋና ከኣኒ ምድሓን ክረክብ እዩ ልክዕ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዝተንስኦ ሰማያዊ ስጋ ዝለበሶ ሰማያዊ ስጋ ክንለብስ ከለና ካብ ኃጢአት ሓራ ዝኾነ ስጋ ክንለብስ ኢና ነዚ ኢና እውን ብሃንቀውታ ንጽበዮ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ምዕራፍ 8 እንተኸይድና ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ህይወት ብዛዕባኡ እዩ ዝዛረብ ኩነኔ ከም ዘይብልና ሕጂ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ኩነኔ የብልናን ኢሉ እዩ ዝጅምር ኩነኔ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ርኢናዮ ነርና ፍርዲ እዩ ፍርዲ ንሕና ፍርዲ የብልናን ኦልሬዲ እቲ ኣባና ክፍረድ ዝግብኦ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርዱ ተረኪቡ እዩ ተቐጽዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪዱ እዩ ስለዚ ንዓና ኩነኔ የብልናን ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ ንምንታይ ኩነኔ ዘይብልና እንተኢልና ንሕጊ ሞይትና ኢና በቃ ሕጊ ይኽኩንነና ዝኽእል ንዑ ከዓ ሞይትና ኢና ብክርስቶስ ተኸፊልዎ እዩ ኃጢአት ተቐጽዮ እዩ ሽዑ ኣብኡ ብዛዕባ ሕጊ ኣብ ክልተ እንዳኸፈለ ይዛረብ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሕጊ ናይ ህይወት ሕጊ ይብሎ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ እቲ ናይ ፊደል ሕጊ ይብሎ ንሕና ኣብ ውሽጥና እቲ ናይ ህይወት ሕጊ ኣለና ነቲ ሕገይ ከዓ ኣብ ልቦም ክጽሕፈ ተባሂሉ ቅድም ብትንቢት ዝተነግረ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሙማት ከዓኒ ኣብ ልብና እቲ ሕጊ ተጻሒፉ እዩ
that's why كا اتحكي اب فيدل تصحف حكي نعو زبلصو حكي او بلبنا تصحف زلو مالتي ስለዚህ ካልእ እንታይ ሪና ነርና ናይ ሓጢኣት መስዋዕቲ ንኣብነት ናይ ሓጢኣት መስዋዕቲ ሲ በጊዕ ይሓርዱ ነይሮም ኢልና ኣብ ክንዲ ሓጢኣቶም ኣብ ክርስቶስ ዝገበርዎ ሓጢኣት ንሕና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ኩላህና ተኸፊልና ንዘለዓለም ማለት እዩ ንሓጢኣትና ኮምፕሊትሊ ኣንፂሂልና ስለዚ በዚ ሓራ ኮይና ኢና ናህና ናይ ኩሉ ናይ ዓለም ብምሉእ ሓጢኣት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸፊሉ እዩ ስለዚ ንሕና ዘድልየና እምበኣር ብመንፈስ ምምልላስ ሰብ ወይ ብመንፈስ ክመላለስ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ብስጋ ክመላለስ ይኽእል እዩ ከምቲ ሓንቶ ወይ ዝበልክዎ ማለት እዩ ግን ብመንፈስ ምምልላስ ወይ ከዓ እቲ ሓሳብ ናይ መንፈስ ህይወት እዩ እቲ ሓሳብ ናይ ስጋ ወይ ከዓ ብስጋ ምምልላስ ግን እንታይ ሞት እዩ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ግን ናይ እግዚኣብሔር ከም ዘይኮነ ኣብኡ ይነግረና ስለዚ ንሕና ድማ ንስጋ ሞይትና ኢና ማለት እዩ ከተቃለል ከሎ ካልእ ብዛዕባ ውልድነት እውን ኣብኡ ይዛረብ ውሉድ ወራሲ እዩ ከም ንፈልጦ ውሉድ ወራሲ እዩ እቲኦም ናይ ስጋ ኣቦታትና ኣብ ምድሪ ከም ኣሞይልና ነርና ኣብ ምድሪ እቲ ሞት ስለ ዝኾኑ እቲ ዝገደፍዎ ኢና ንወርስ ኣቦና እቲ ናብ ሰማያዊ ኣቦና ግን ዘይመውት ዘለዓለማዊ እዩ እንታይ ኢና ንወርስ ካብኡ እንተኢልና ህይወት ኢና ንወርስ ህይወቱ እዩ ኣካፊልና ህይወቱ ከዓ ንሕና ንወርስ ውሉድ ካብ ኮና እምበኣር ንሕና እንታይ ኢና ወረስቲ ኢና ኦልሬዲ ሕጂ ባህሪ ናይ እግዚኣብሔር ወሪስና ኢና ብመንፈስ ዳግም ተወሊድና ኢና ኣብቲ ዝመፅእ ኣብ ዳግማይ ምጽኣት ከዓኒ ክብሪ ብክብሪ ከዓ ክንመስሎ ኢና ወይ ከዓ ክንወርስ ኢና ስለዚ ኣብቲ 8 ካብ 18 ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ክብሪ እዩ ዝዛረብ ዋላ እንታይ ዝብል ሕጂ ብዙሕ መከራ እኳ እንተሃለወና ዝመፅእ ክብሪ ግን ኣሎ እዩ ዝብል ዝመፅእ ክብሪ ግን ኣሎ ንሕና ጥራሕ ዘይኮንናሲ ዋላ ፍጥረት ከማንሲ ብሃረርታ ይፅበ ኣሎ እንታይ እዩ ዝፅበ ዘሎ ፍጥረት እንተኢልና ከም ንፈልጦ ኣሕዋተይ ፍጥረት ኣብ መከራ እዩ ዘሎ ልክዕ ኣብ ዓለም ሓጢኣት ካብ ዝኣተወ ጀሚሩ ካብቲ መጀመርያ ኣዳም ዝወደቐሉ ግዜ ፍጥረት ኩሉ ኣብ ውድቀት እዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ብሃረርታ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ብሃረርታ ናቶም ክብሪ ይፅበ ኣሎ ሽዑ ፍጥረት እውን እንተኾነ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝሓሰበሉ ሓሳብ ክምለስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍጥረት ኩሉ ናብዚ ኩሉ መከራ ዝመፀ ብሰንክና እዩ ከም ንፈልጦ ብሰንኪ ሰቢ እቲ እንደገና እውን ናብ ድሕነት ወይ ከዓ ናብ ድሓን ዝመፅእ ከዓኒ እቲ ክብሪ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክመፅእ ከሎ ስለዚ ኩሉ እምበኣር ኣብኡ ብዛዕባ ቅልውላው ክዛረብ ከሎ ፍጥረት ኩሉ ቅልውላው ሒዝዎ ኣሎ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ይብለና ንሕና እውን እንተኾንና እቶም ውልድነት ዘለና እንተኾንና እውን ቅልውላው ሒዝና ኣሎ ናይ ስጋና ምድሓን እናተፀበና ንቃትት ኣለና ይብለና ማለት እዩ ኣብኡ ሳልሳይ እውን መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ምእንታና ክብል ይቃትት ወይ ከዓ ኣብ ክንዳና ከዓኒ መንፈስ ቅዱስ በቲ ዘይንገር እህታ
يصليلنا يبلنا مالتي شو موداتا نا እግዚአብሔር ፍቅሪ ይዝነግረና مالتي أما أولتاዊ ህይወትና ሕዋተይ እንታይ ከም ዘጋጥመና ይንፈልጥን ኢና ኣብ ሰከንድ ዋላ ኣብ ደቂቕ እንታይ ከም ዘጋጥመና ይንፈልጥን ኢና ክንቅረበሉ ኣይንኽእልን ኢና ወይ ገለ ከጋጥመን ንኽእል እዩ ስለዚ በዚኣ ከምዚኣ ክገብር ገለ እውን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ናሓልፎ ኩሉ ግን እግዚአብሔር ምሳና እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ከምኡ እዩ ብሩባሩባ ድነ ሞት እኳ እንተኸድኩ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ምሳኤ ኢኻ እሞ ይብል ምክንያቱ እቲ ናሓልፎ ይኮነን ትወሳኒ ምስ መን ኢና ንኸይድ እዩ ትወሳኒ ብሩባሩባ ድነ ሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኤ ኢኻ እሞ ኣይፈርህን እየ ከም ዝበሎ ልክዕ ንሕና እውን ከምኡ ኢና እናሓልፎ ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና እንተዳ ሃልዩ ኣሎ ከዓኒ ስለ ዘሎ ኣይንፈርሕን ኢና ክንጭነቕ እውን ኣይግባአናኒ ኣይትጨነቑ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምንም ከየዳለወ ኣይኮነን ኢየሱስ ምሳና ስለ ዘሎ እዩ ነቲኦም ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩ ብምኽሩ ዝተፀውዑ እንዳበለ ሽዑር ኢና ነርና ኢና ንዕኦም ከዓኒ ኩሉ ነገር ንሰናይ ምዃኑ እንፈልጥ ኢና ይብል ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክብል ከሎ መከራ ያጋጥመናኒ ማለት ኣይኮነን ግን ከም ሓሳብ ኣምላኽ ንሰናይና እዩ ዋላ በትናሓልፎ ነገርሲ እግዚአብሔር ንሰናይና እዩ ብኡ ዘሕልፈና ከበርታዓና ድዩ ገለ ክንረክብ ዲና ግን ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኣለዎ ኩሉ እቲ እናሓልፎ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኣቐዲሙ ዝብል ከዓ ዘለዓለማዊ ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ርኢና ነርና ኣቐዲሙ ነቶምና ኣቐዲሙ ፈለጦም ንዖም ከዓኒ ፀውዖም ንዖም ከዓ ኣጽደቆም ንዖም ከዓ ኣኽበሮም እንዳበለ ንዕኡ ተንቲና ነርና ካብ ዘለዓለም ስለ ዝሓሰቦ እዩ ነዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ እኳ እንተተመራመረሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ነገር ኣሕዋተይ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መፍትሒ ክንረኽበሉ እንተዳ ደሊና ዝኾነ እግዚአብሔር ዝሪኦ ብወዱ ጥራሕ እዩ ካብ ወዱ ወፃኢ ዝሪኦ ነገር የልቦን እሳያታ መፍትሒ ቀደም መደቦም ክብል ከሎ ብወዱ እዩ ንሕና ሞይ ነበርና ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቀደም ፀውዖም ክብል ከሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም ተሓሲብና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምድሓና እውን እንተኾነ ኣሕዋተይ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዊርና ኣሎና እዩ ዝብል ዋላ ካብ ፍርዲ ኩነኔ ነፃ ንኸውን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘለና እዩ እግዚአብሔር ክርኤና ከሎ ንኢየሱስ ንወዱ እዩ ዝርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብሕልፊ ክርኢ ከለና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነምጽኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እግዚአብሔር ብወዱ ዘይኮነ ነገር ዋላ ሓንቲ ባህ ዝብሎ ነገር የልቦን እግዚአብሔር that's why ከዓኒ ካብቲ ብዙሕ ነገር ክገብረልካ ኢሉ ልቡ ዝጠፍእሲ ብኡ ባሂብለንን እዩ ዝብል ብመስዋዕትኩም ባሂብለንን ይብል እግዚአብሔር ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብሎ ሓደ ወዱ ጥራሕ እዩ እነሆ ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ባህ ዝብለኒ ኢሉ ዝመስከረሉ that's why ንሕና እግዚአብሔር ይፈትወና እዩ እግዚአብሔር ውሉዱ ኢና ንብል ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝረአየና ጥራሕ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነምጽኦ ክንክእል ኣሎና ስለዚ ቀደም ዝተሓረና ቀደም ዝተፀዋዕና ንኽብሪ ዝተፀዋዕና ብሕጂ እውን ዝፅበየና ዘሎ ክብሪ ኩሉ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሽጢ እዩ ንሕና ኣብኡ ስለ ዘለና ዋዕሉ ከዓ ኢየሱስ ከምኡ ኢሉ እዩ ኣብ ሰማያት ምስኡ ዘቐመጠና ኢሉ ኣብ ኤፌሶን ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሒፉሎ ንሕና ደዳ ኣብ ሰማያት ኣለና ኢና ኣብ ዝንዲና ዘለና ኢየሱስ ኣብኡ እንተደኣ ተቐሚጡ ንሕና ምስኡ ኣለና ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ንሕና ኣብኡ ኣለና ኣሕዋተይ ሓደ ኩሉ ግዜ ክንርስዖ ዘይብልና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ኣብኡ ኣለና እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዝኣተወሉ ብኡ እዩ ንዓና ዝርኤና ማለት እዩ ምርኣይና ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፃኢ ንሕና ምንም ኣይኮንናን
ስለዚህ ብኡ ርኢና ነርና ንዕኡ ማለት እዩ ኣክፊሕና እውን ርኢና ነርና ሓደ ባህ ዝብለንኡ ኣብቲ 31 ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን ይቃወመና ትሪኡ ኣለኹም ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ ኸ መን እዩ ዝቃወመና እዚ ሓሳብ ኣምላኽ ምሳና እንተኮይኑ ሞ መን እዩ ክቃወመና ከምኡ እዩ በቃ ናይ ኣምላኽ ኣሰራርሓ ከምኡ እዩ ዝኾነ ነገር ብወዱ እዩ ዝርኦ ምክንያቱ ከምኡ ገይሩ ባህ ዝብሎ የልቦን እቲ ዓቢ ፍቅሩ ዝገለጸልና እውን ነዚ እዩ ነቲ ሓደ ወዱ ነቲ ዝፈትዎ يحلف يهيبو يحواتي أبراهام سي ኣብ ብሉይ ኪዳን ንኢሳቅ ወሲድካ ኣብ ከረን ሰዋኣዮ ክብሎ ከሎ ሰኢሉ ቲያትር ክሰርሕ ኣይኮነን ኣብ ከይድካ ሰዋኣዮ ኢልዎ ኣብኡ ከዓኒ ክስውኦ ምስ ኣቕረቦ እንታይ ኮይኑ እቲ በጊዕ እንታይ ብሓረግ ሕሰብዎ ብሓረግሲ በጊዕ ብቆርኑ ተታሒዙ ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ኢየሱስ ስለዚ ኣቀዲሙ ካብ መጀመርያ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተራእየ መፅኡ ኣብ መጨረሻ ከዓ ፕራክቲካሊ ብስጋ መፅኡ ከዓኒ ነቲ ነገር ፈፂምዎ በጊዕ እንዳተባህለ ክፅዋዕ ፀኒሑ ኣብ መጨረሻ ከዓ ኣብ ክንዲ ኩላህና ከዓ ሞይቱ እቲ ዝፈትዎ እግዚኣብሔር ነቲ ዝፈትዎ ወዲ ልኢኹ ካብ ኩሉ መርገምናን ሓጢኣትናን ኩሉ ሓራ ገይርና ስለዚ ንዑ ይምባር ነቶም ፀውዖም ኣጽድቖም ነቶም ዘጽድቖም ከዓኒ ኣኽበሮም እንዳበለ ዝብል ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣኽቢርና እዩ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሊና ኣለና ኮይና ይሕዋተይ ወረስቲ ኢና ማለት እዩ በዚ ባህ ክብለና ይግባአና እዩ ኣብዚ ክውድኤ እታ